नाज़रीन आदाब, प्रोग्राम दुआ और दवा में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ इरफान। नाज़रीन, कोई मसला, कोई परेशानी या कोई दुश्वारी हो जिसका हल आप कुरान और हदीस की रोशनी में या सल्फ़ सालिहीन से मनक़ूल दुआओं के ज़रिए चाहते हों तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मुफ्ती सैयद वाहिद अली साहब। मुफ्ती साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत खैर मकदम है आपका प्रोग्राम में। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। मुफ्ती साहब, दुआया कलमात के साथ प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करना चाहूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया व अशरफिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें दुआ करने की इजाज़त दी और दुआ कबूल करने का वादा फ़रमाया, लेकिन हमारी ये ज़िम्मेदारी बनती है कि जब हम दुआ करें तो दुआ के आदाब का ख़याल रखें, दुआ के तकाज़ों की तकमील करें। दुआ करते वक्त हमारा ज़हन व दिमाग एक तरफ हो और हम सिर्फ़ रस्म अदा करने के लिए दुआ ना करें, फ़ॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए दुआ ना करें, बल्कि जिस तरह हम ज़बान से दुआ के कलिमात अदा कर रहे हैं इसी तरह हमारा दिल भी दुआ कर रहा हो, हमारे अफ़कार व नज़रियात मुकम्मल तौर पर दुआ की तरफ मुतवज्जे हों, अल्लाह की बारगाह से लव लगाए रखें। इस तरह जब दुआ की जाती है आदाब का ख़याल रखा जाता है, खुशू भी होता है, खुज़ू भी होता है, आज़ा व जवारिह के साथ भी हम मुतवज्जे होते हैं और दिलो दिमाग के साथ भी मुतवज्जे होते हैं, तो यकीनन अल्लाह ताला हमारी दुआ को कबूल व मंजूर फरमाता है। बेशक। चलिए प्रोग्राम के पहले कॉलर को शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? शेख अबरार बोल रहा हूँ, राजस्थान कोटा से। जी, सवाल कीजिए। मेरा सवाल ये था कि कुछ जोड़ों में दर्द रहता है, मेरे कंधों में पैर दुखते हैं, थोड़ा सुस्ती सुस्तीपन रहता है। और दूसरा जो है, जिस दिन अपने को थोड़ा खुल के मतलब फ्रेश नहीं हो पाते ना, तो थोड़ा दिन बड़ा मतलब बेचैनी से निकलता है। कब से है ये कैफियत? कुछ कब्जी रहती है, इसके बारे में भी कुछ बताएं आप। कब से है ये कैफियत? करीब 2-3 महीने से है रेगुलर। शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी मुफ्ती साहब। इस सिलसिले में आप कुरान करीम की इस आयत करीमा का विर्द रखें, सनुईदुहा सीरतहल ऊला, सनुईदुहा सीरतहल ऊला। इस तरह आप इस आयत करीमा को 21 मरतबा पढ़ें और वज़ीफ़ा शुरू करने से पहले 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें और वज़ीफ़ा ख़त्म करने के बाद भी 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें। इंशाअल्लाह ज़रूर फ़ायदा होगा। अगले कॉलर को शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मैं जम्मू से बोल रहा हूँ जी, अली मोहम्मद शेख। कहाँ से? जम्मू से जम्मू से बोल रहे हैं जी। हाँ, मेरे एक सवाल है, 2 सवाल है मेरे जी। सवाल कीजिए। या वदूद की फजीलियत जिक्र करने से ये किस लिए जिक्र किया जाता है, इसके क्या फजीलियत है? दूसरा, गैर मुस्लिम औरत के लिए दुआ कर सकते हैं हम कि उसको या अल्लाह इसको ईमान नसीब कर। ये 2 सवाल है मेरे। ठीक है, शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी मुफ्ती साहब। या वदूदू जो पढ़ा जाता है उसके बहुत सारे मकासिद हो सकते हैं और एक मकसद उसमें से ये होता है कि अल्लाह ताला से हम मोहब्बत तलब कर रहे हैं किसी से मुताल्लिक़, या किसी से अनबन हो चुकी है, नाराज़गी पैदा हो गई है, तो वो नाराज़गी ख़त्म हो जाए और दोनों के दरमियान मोहब्बत पैदा हो जाए। या कोई एक तरफ़ा नाराज़ है तो उसकी नाराज़गी
ہم سے ختم ہو جائے اور وہ ہم سے اچھا تعلق پیدا کرنا شروع کر دے. اس طرح کے مقاصد کے لیے اور دیگر بھی مقاصد ہیں، اس کے لیے یا ودودو پڑھا جاتا ہے، اور دیگر مقاصد کے لیے بھی پڑھا جا سکتا ہے. اور جو غیر مسلم کے حق میں دعا کرنے کی آپ نے بات کہی، تو اس طرح کی دعا کرنے کی شرعاً گنجائش ہے. اگلے کالر کو شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ہم راجستھان سے بول رہے ہیں. جی، کیا نام ہوا آپ کا؟ ہمارا سوال آپ کا نام؟ عیسیٰ ابن محمد. جی، سوال کیجئے. سوال کیجئے. سوال کرتا ہوں میں. جی، وہ سوال تھا کہ اگر نماز کے اندر وسوسے آئے تو ہم اعوذ باللہ پڑھ سکتے ہیں کیا؟ اور کوئی سوال؟ ہاں جی، بس اتنا ہی ہے. ٹھیک ہے، شکریہ کال کرنے کے لیے. جی مفتی صاحب. نماز کے دوران وسوسے اگر آتے ہیں تو دل اللہ تعالیٰ کی طرف لگائے رکھنا چاہیے، اور کوشش کرنی چاہیے اس بات کی کہ مکمل طور پر ہم اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوں، اور یہ خیال نہ کریں کہ مجھے وسوسہ آ رہا ہے، کیونکہ حدیث پاک میں یہ آتا ہے کہ وسوسے کی طرف اگر نمازی دھیان دے گا تو ایک وسوسے کو وہ دور کرے گا، دوسرا وسوسہ آئے گا، دوسرے وسوسے کو دور کرے گا، تیسرا وسوسہ آئے گا. یہ سلسلہ نماز کے ختم تک جاری رہے گا. نماز ختم ہو جائے گی لیکن وسوسوں کا سلسلہ ختم نہیں ہوگا، کیونکہ شیطان کا کام یہ ہے کہ وہ مسلمان کو اس کی عبادت سے، نماز سے، اللہ کے ذکر سے بھٹکائے اور مختلف قسم کے وسوسوں میں مبتلا کر کے اس کی عبادت میں خلل پیدا کرے. تو لہٰذا آپ وسوسوں کی طرف دھیان نہ دیں اور مکمل طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ رہیں، اور یہ خیال رکھیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے. جب یہ خیال جم جاتا ہے ذہن و دماغ پر کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، تو اس خیال کے جم جانے کے ساتھ ہی سارے وساوس خود بخود ختم ہو جاتے ہیں. اگلے کالر کو شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. لگتا ہے رابطہ نہیں ہو پا رہا ہے. اگلے کالر کا رخ کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی، کون صاحبہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں آگرہ سے بات کر رہی ہوں. شما. جی، سوال کیجیے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سوال کیجیے. جی میں آگرہ سے بول رہی ہوں. شما. جی سوال کیجیے. جی میرے اتنے اس قدر بال ٹوٹ رہے ہیں کہ بس پوچھی گئی. آپ کی آواز کم آ رہی ہے. اور کوئی سوال؟ میرے بال بہت زیادہ ٹوٹ رہے ہیں اور اس کی کوئی دعا بتا دیجیے جس سے بال نہ ٹوٹے. اور گھر میں بھی تھوڑی پریشانی ہے. گھر میں کس طرح کی پریشانی ہے؟ جی یہی روزی روزگار کے بارے میں بات کرنی تھی. ٹھیک ہے، شکریہ کال کرنے کے لیے. جی مفتی صاحب. بالوں کے سلسلے میں آپ یہ آیت کریمہ پڑھیں. ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا. ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا. اس آیت کریمہ کو آپ روزانہ 21 مرتبہ پڑھیں اور شروع اور آخر میں 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اور روزگار کے سلسلے میں جو آپ نے بتایا تو اس کے لیے سورہ بقرہ کی آخری کی 2 آیتوں کو صبح و شام پڑھتی رہیں. صبح فجر کی نماز کے بعد اور شام میں عشاء کی نماز کے بعد انشاءاللہ تعالی سورہ بقرہ کی آخری کی 2 آیتوں کی برکت سے اور قرآن کریم کی اس آیت کی برکت سے فائدہ ہوگا. جی اگلے کالر کو شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحبہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں بنگلور سے بات کر رہی ہوں حضرت. جی سوال کیجیے.
एक मसला पूछना था। ऐसा घर में घर में जेवर चोरी हो गए, घर में ऐसे दुआ बताना हो रहा था। घर से जेवर चोरी हो गए, कितना कब चोरी हुए? 1 तारीख के दिन। घर में कौन भी नहीं, घर वाले थे घर में। इनका नाम आमिना खानम। तो जेवर मिल जाए इसके लिए दुआ। हाँ ठीक, शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी मुफ्ती साहब। इसके लिए आप सूरह तारिक की आयत करीमा पढ़ें, इन्नहु अला रजइही लक़ादिर, इन्नहु अला रजइही लक़ादिर। इस तरह आप उठते बैठते चलते फिरते ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ती रहें। जब भी आप इस वजीफ़े को पढ़ना शुरू करेंगी तो शुरू में दुरूद शरीफ 3 मरतबा पढ़ लें और जब तक आप पढ़ना चाहें इसको कंटिन्यू रखें। इन्नहु अला रजइही लक़ादिर, इन्नहु अला रजइही लक़ादिर, इस तरह पढ़ती रहें। और जब आप वजीफ़े को रोक देना चाहती हैं मौजूद वक्त मुकर्ररा वक्त के लिए, फ़िल वक्त के लिए, तो फिर 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़कर वजीफ़े को रोक डालें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको पढ़ती रहें। इंशाअल्लाह ताला इसकी वजह से फ़ायदा होगा इंशाअल्लाह। अगले कॉलर को शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं रजौरी से हूँ, तबस्सुम मुर्तज़ा। जी सवाल कीजिए। जी टीवी की आवाज़ बंद कर दें और सवाल करें। जी मैंने टीवी की बात बंद किया। सर मेरा बिजनेस बिल्कुल बंद हो गया। मेरा बहुत अच्छा काम था दुकान का, लेकर यहाँ पे 10,000 रुपया सेल करता था, वहाँ पे 500 रुपया आ गया हूँ। और कोई सवाल? बस यही है, बहुत ज्यादा मुश्किल में हूँ और आज 10 दिन हो रहे हैं लगातार रेगुलर दुकान मेरी बंद है। तो दूसरा है जनाब, रात को बिल्कुल नींद नहीं आती है। रोज आज भी रात को पता नहीं कोई आधा घंटा आई है या नहीं आई है, ना के बराबर नींद आई नहीं है। बस ठीक है, आपका सवाल वाज़ेह हो चुका है। शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी मुफ्ती साहब। रोज़गार के सिलसिले में आप अल्लाह ताला के इन अस्माए हुस्ना को पढ़ते रहें। या रज़्ज़ाक़ु या बासितु, या रज़्ज़ाक़ु या बासितु, इस तरह आप 101 मरतबा पढ़ें और शुरू और आखिर में 3-3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें। और फ़जर की नमाज के बाद 7 मरतबा इसी तरह पढ़ें, या रज़्ज़ाक़ु या बासितु, या रज़्ज़ाक़ु या बासितु। इसी तरह फ़जर की नमाज के सलाम फिरने के फ़ौरन बाद 7 मरतबा इसी तरह पढ़ें। और इन्हें रात में नींद भी नहीं आती है। रात में जब आप सोने का इरादा कर लें तो ताज़ा वज़ू करें और बिस्तर पर आकर 1 मरतबा आयतल कुर्सी की तिलावत करें और उसके बाद 51 मरतबा या 101 मरतबा जैसा भी आपको सहूलत हो दुरूद शरीफ पढ़कर सो जाएं। इंशाअल्लाह ताला इसके ज़रिए आपको फ़ायदा होगा इंशाअल्लाह। अगले कॉलर को शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी मैं कश्मीर से बात कर रहा हूँ। जी कौन साहब? जी फयाज अहमद। फैज साहब जी सवाल कीजिए। फैज साहब जी मेरे 3 सवाल हैं। जी एक तो रसूली ख़त्म होने के लिए दुआ बता दीजिए। वसूली। दूसरा सवाल रसूली, हाँ जी। दूसरा सवाल है कब्ज़ टूटने की कोई मुजरब दुआ बता दीजिए। और तीसरा सवाल है पथरी टूटने की कोई मुजरब दुआ। दूसरा और तीसरा सवाल दोहराइए। दूसरा सवाल है कब्ज़ जो है ना, कब्ज़ टूटने के लिए कोई मुजरब दुआ बता दीजिए। और तीसरा सवाल जो मेरा है वो पथरी जो होती है ना किडनी में, स्टोन। अच्छा किडनी में स्टोन, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, उसके लिए मुजरब दुआ पथरी। जी 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 ये 3 सवाल हैं। ठीक, शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी मुफ्ती साहब। पथरी के सिलसिले में ये आयत करीमा पढ़ें,
यंसिफुहा रब्बी नस्फ़ा, यंसिफुहा रब्बी नस्फ़ा। इस तरह 21 मरतबा या 51 मरतबा, जैसा भी आपके लिए सहूलत हो इसको पढ़ें और शुरू और आखिर में 3-3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें। और कब्ज़ के लिए या बासितु या सलामु, या बासितु या सलामु इस तरह पढ़ते रहें। इसके लिए भी ताक़ अदद आप मुकर्रर करें, 21 मरतबा या 51 मरतबा, या कम ज़्यादा भी आप पढ़ सकते हैं। इसमें ताक़ अदद का लिहाज रख लेना चाहिए। ठीक है, शुक्रिया कॉल करने का। जी, अगले कॉलर का रुख कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? जी, मैं अब्दुल वहीद राजस्थान जयपुर से बात कर रहा हूँ। जी, सवाल कीजिए। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सवाल जी, मैं अब्दुल वहीद बोल रहा हूँ। जी जी, अब्दुल वहीद साहब सवाल कीजिए। राजस्थान जयपुर से। जी जी जी, सवाल कीजिए। देखिए सर, मैंने सारी जिंदगी नाफरमानी में गुजारी है ना। उसके बाद 4 महीने मैंने जमात में लगाया। जी, 4 महीने जमात में लगाया मैंने। हाँ। जब जमात से वापस आया तो मैं मस्जिद से जोड़ गया और मस्जिद से मैंने मस्जिद में मुअज्जिन बन गया। हाँ। पर मैं जब नमाज पढ़ता हूँ ना तो मेरे दिल में बुरे बुरे ख्याल आते हैं। जो मैंने गुनाह किए ना वो गुनाह मेरे को याद आते हैं। अब इसका कुछ दुआ बताइए इसके बारे में। अच्छा, मुअज्जिन भी हूँ, मौज़िन भी है। 5 वक्त की नमाज पढ़ता हूँ। जी, आपकी एज क्या है? जी, आपकी उम्र क्या है? उम्र मेरी है 55 साल। जी, ठीक है, शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी मुफ्ती साहब। किसी भी तरह के गुनाह के बारे में दूसरों से तज़किरा नहीं करना चाहिए। गुनाह करना एक गलती है और गुनाह का ऐलान करना दूसरी गलती है। तो इस तरह दूसरों के सामने ऐलान, जबकि प्रोग्राम के ज़रिए इसको लाखों लोग देख रहे हों, सुन रहे हों, तो इस तरह का ऐलान करना बिल्कुल नादुरुस्त है। अल्लाह तबारक व तआला सत्तारुल अयूब है, लेकिन जब बंदा ख़ुद अपने गुनाह को ज़ाहिर करता है, दूसरों के सामने उसका ऐलान करता है, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला की शान सत्तारुल अयूबी उस बंदे के लिए काम करने वाली नहीं होती। लिहाजा आप इस तरह के अमल से एहतियात बरतें और सिंपली सवाल आप कर सकते हैं बग़ैर किसी गुनाह का इकरार किए के, बग़ैर किसी गुनाह को ज़ाहिर किए के। मसला नमाज के सिलसिले में आपने जो पूछा, उस सिलसिले में आप इस तरह का अमल करें कि जब आप नमाज़ पढ़ने के लिए खड़े हों तो मुकम्मल तवज्जो के साथ पहले अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम और बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ लें। पढ़कर इन्नी वज्जहतु वजहिया पढ़ें। उसके बाद सिद्क़ दिल से नियत करें जब नमाज में आप शामिल हो जाएं तकबीर तहरीमा के ज़रिए। उसके बाद ज़ाहिर है वसवसे आते हैं, वसवसे आपको ही नहीं आते, वसवसे मुख्तलिफ़ लोगों को आते हैं। हर नमाजी के दिल में कुछ ना कुछ वसवसा आता है। शैतान का काम वसवसा डालना है। शैतान का काम नमाजी की नमाज को ख़राब करना है। तो आपकी हमारी ज़िम्मेदारी नमाज़ पढ़ने के वक्त ये है कि नमाज में जब कोई वसवसा आए तो वसवसे की तरफ ध्यान न दे। ये ख्याल रखे कि अल्लाह ताला मुझे देख रहा है और मैं अल्लाह की बारगाह में खड़ा हूँ, मैं अल्लाह के सामने ठहरा हुआ हूँ, नमाज़ पढ़ रहा हूँ और अल्लाह ताला मुझे देख रहा है। बस ये ख़याल को इस तरह आप जमाए रखें, इस तरह जमाए रखें कि इस ख़याल के अलावा कोई ख़याल आपके दिमाग में ना आने पाए, और ये ख़याल ही आपको हर किस्म के वसवसे से दूर कर देगा। और वसवसे तो आते रहेंगे लेकिन उसका कुछ असर आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। अगले कॉलर का रुख कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं राजस्थान से अकीला बोल रही हूँ। अच्छा, राजस्थान से शकीला जी। जी सवाल कीजिए। जी मेरा ये सवाल है मौलाना साहब से कि मैं सुबह फजर में भी यासीन शरीफ पढ़ती हूँ, बता रखी है मुझे मौलाना साहब ने जी, और दिन में भी निमट के 10 साढ़े 10 बजे, फिर शाम का वक्त बता दे मुझे 6:30 बजे पढ़ती हूँ मैं, जो वो टाइम सही है या नहीं है? कुरान शरीफ की तिलावत भी करती हूँ।
اور جو بھی دعائیں بتا رکھی ہے وہ سب پڑھ رہی ہوں میں, فائدہ بھی ہو رہا ہے. پر وہ 6:30 کا ٹائم بتا دیں مولانا صاحب. یاسین شریف, سورہ بقرہ کی آخری کی 2 آیتیں بتا رکھی ہے وہ بھی پڑھ رہی ہوں, سب پڑھ رہی ہوں میں. چلیے الحمدللہ آپ کا فائدہ ہو رہا ہے. بتا دیں جی 6:30 بجے کا ٹائم صحیح ہے اور دوسرے ٹائم پہ پڑھوں میں, تلاوت کروں ٹھیک شریف کی اور قرآن شریف کی. شکریہ کال کرنے کے لیے. جی مفتی صاحب. قرآن کریم کی تلاوت کے لیے اور سورہ یاسین شریف کی تلاوت کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں ہے. آپ اپنے طور پر کوئی وقت مقرر کر لیتی ہیں تو یہ آپ کی سہولت اور آپ کے ثوابدید پر ہے, ورنہ شریعت مطہرہ نے قرآن کریم کی تلاوت کے لیے یا سورہ یاسین کی تلاوت کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں کیا ہے. جیسا آپ مناسب سمجھیں, جیسا آپ کے لیے آسان ہو, آپ اس کی تلاوت کر سکتی ہیں. اگلے کالر کا رخ کر لیتے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحبہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں تسلیمہ بول رہی ہوں کشمیر سے. جی سوال کیجئے. جی میرا صاحب مولانا صاحب سے یہی ہے کہ میں ہر مہینے میں 3 روزے رکھتی ہوں. جیسے کہ وہ چاند کا ہوتا ہے نا, ہر مہینے میں چاند کا ہوتا ہے 13, 14 اور 15. اس میں روزہ رکھنا چاہیے یا نہیں؟ جیسے کہ میں نے اب بھی روزہ رکھا ہوا ہے, اس ٹائم بھی روزہ رکھا ہوا ہے میں نے. جی ٹھیک. اس کے لیے بتائیں مجھے کہ روزہ رکھنا چاہیے یا نہیں. ٹھیک, شکریہ کال کرنے کے لیے. جی مفتی صاحب. چاند کے مہینے کی یہ جو 3 تاریخیں ہیں 13, 14, 15, ان 3 تاریخوں کو ایام 20 کہا جاتا ہے, اور ان 3 تاریخوں کے روزوں کا ذکر حدیث پاک میں آیا ہے. اس کی بڑی فضیلت ہے. اگر کوئی شخص اس کو پابندی سے رکھتا ہے, 3, 13, 14, 15 ان ایام 20 کے روزوں کو اگر کوئی شخص پابندی سے رہا کرتا ہے تو اس کو غیر معمولی اجر و ثواب کی بشارت اور خوشخبری حدیث پاک میں دی گئی ہے. لہٰذا یہ روزہ مسنون ہے, اور نفل روزوں میں یہ آتا ہے, رکھنا ضروری نہیں ہے, لیکن جب کوئی آدمی اس کا اہتمام کرتا ہے, روزہ رکھتا ہے, تو اس کو غیر معمولی ثواب دیا جاتا ہے. لہٰذا آپ یہ روزے رکھ سکتی ہیں اور اس کا بڑا اجر و ثواب ہے. اگلے کالر کا رخ کر لیتے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. ہم ہمارا سوال بولیں, بچہ ہمارا بتائیں نا, ہم تو بچہ کام پہ بھی نہیں دل لگتا ہے اور گھر میں ڈرتا ہے بچہ. جی آپ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ بمبئی سے بول رہے ہیں ہم. بمبئی سے. جی بچہ 3 مہینے سے بیمار پڑا, گھر میں ڈرتا ہے, ہم کو بھی ڈر لگتی ہے, ایسا لگتا ہے کچھ گھر کے اندر چل رہا ہے. اچھا, تو یہ کب سے ہے یہ معاملہ؟ یہ آج 2 سال سے ہم پریشان ہیں. کیا بچے کی عمر کیا ہے؟ بچے کی ایج کیا ہے؟ 24 سال. 24 سال ہے. ہاں ٹھیک, شکریہ کال کرنے کے لیے. جی مفتی صاحب. بچے کی جو طبیعت خراب ہے اس سلسلے میں آپ دوائی وغیرہ لے لیں, اور اس طرح کا کوئی خیال نہ کریں کہ گھر میں کچھ ہے. اس طرح کا جو بھی آپ کے ذہن و دماغ میں خیال ہے اس کو نکال دیں, اور اس آیت کریمہ کو آپ بھی پڑھتے رہیں, بچے کو بھی پڑھنے کے لیے بتائیں. لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ. لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ. اس آیت کریمہ کو روزانہ 21 مرتبہ پڑھیں, اور شروع اور آخر میں 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اور اسی طرح سورہ بقرہ کی آخری کی 2 آیتوں کو صبح و شام 1 مرتبہ پڑھتی رہیں. اس کے ساتھ ساتھ سورہ بقرہ مکمل سورہ بقرہ کی تلاوت کریں, دن میں 1 مرتبہ یا 2 دن میں 1 مرتبہ یا ہفتے میں 1 مرتبہ, جیسا بھی آپ کے لیے آسان ہو. سورہ بقرہ کی تلاوت کو بھی اپنا معمول بنائیں. انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوگا. اگلے کالر کا رخ کر لیتے ہیں. السلام علیکم. ہلو. جی السلام علیکم. ہلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ہاں میں نسیم اختر راؤرکیلا سے بول رہا تھا, اڑیسہ سے. جی سوال کیجئے. میرے بائیں آنکھ کا آپریشن پچھلے سال ہوئی تھی, اس سال دائیں آنکھ کا یہ
कैटरेक्ट का ऑपरेशन कराना है, इसके लिए अच्छा सा हो जाए, इसलिए दुआ के लिए दरखास्त है। जी शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी मुफ्ती साहब, इसके लिए आप या हल्लल मुश्किलात पढ़ते रहें, या हल्लल मुश्किलात, या हल्लल मुश्किलात, इस तरह उठते बैठते चलते फिरते ज़्यादा से ज़्यादा इसका विर्द रखें, इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा। अगले कॉलर का रुख कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन सा आप कहाँ से बात कर रहे हैं? जी कश्मीर से बात कर रहा हूँ मैं। मेरा जो एक सवाल था जिसका जवाब अभी तक मुझे नहीं मिला जी, वो मैंने बोला था कि रसूली ख़त्म होने के लिए कोई मुजर्रब दुआ बता दीजिए। वसूली ख़त्म होने के लिए रसूली, हाँ जी जी जी। अच्छा, पेट पे जो रसोली होती है। जी 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 मुफ्ती साहब शुक्रिया कॉल करने के लिए। इसके लिए आप या शाफियल अमराद 51 मरतबा पढ़ें, या शाफियल अमराद, या शाफियल अमराद, इस तरह 51 मरतबा मुसलसल पढ़ें और शुरू और आखिर में 3-3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें। और जब वजीफ़ा ख़त्म हो जाए तो हाथों पर फूंक कर जहाँ पर पेट के जिस हिस्से में रसूली बताई जा रही है उस हिस्से पर ऊपर से हाथ फेर लें। अगले कॉलर का रुख कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहबा कहाँ से बात कर रही हैं? हम बेंगलुरु से बोल रहे हैं। जी। रोजे के लिए बोले थे ना वो दुआ, रब्बी नीलिमान जलता, वो कितने बार पढ़ना है रोजे के लिए, और कान में दर्द के लिए, और दिमाग तेज करने के लिए? 3 सवाल है। या कभी यूँ पढ़ते हैं ना दिमाग तेज करने के लिए, वो कितनी बार पढ़ना है? और रोजे के लिए रब्बी नीलिमान जलता, लिमन खैरिन, वो बोले ना वो थोड़ा दुआ बोल देना। जहन तेज करने के लिए, रोजे के लिए, और कान में दर्द के लिए। हाँ, दर्द के लिए 3 सवाल है। हाँ ठीक, शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी मुफ्ती साहब। रोज़ी के लिए जो दुआ आप बता रही हैं उसका तलफ़ुज़, उसकी अदायगी ठीक तौर पर करें। रब्बि इन्नी लिमा अंज़लत इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर, रब्बि इन्नी लिमा अंज़लत इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर, इस तरह 21 मरतबा पढ़ें। और दिमाग को तेज़ करने के लिए या कविय्यु 101 मरतबा पढ़ें। और कान में दर्द जो है उसको दूर करने के लिए अल्लाहुम्मा मत्तिअनी बिस्सम'i वल बसर, अल्लाहुम्मा मत्तिअनी बिस्सम'i वल बसर, इस तरह आप 11 मरतबा या 21 मरतबा पढ़ें। और जितने भी वजीफ़े पढ़ रहे हैं उसके शुरू और आखिर में 3-3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें। तो नाज़रीन, प्रोग्राम का ये सिलसिला जारी रहेगा। हमारे साथ मौजूद हैं मुफ्ती सईद वाहिद अली साहब जो आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं। ब्रेक के बाद प्रोग्राम दुआ और दवा में आपका खैर मकदम है। चलिए अगले कॉलर का रुख कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं मोबिन बोल रहा हूँ जी, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से। जी सवाल कीजिए। मैं मौलाना साहब से जानना चाह रहा, हमारी लड़की अल्तसा, उसके अल्तसा के नाम के मायने पूछने थे। क्या नाम बताया? अल्तसा। अलकशा? अल्तसा। अलकशा, ठीक। जी मुफ्ती साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाम जो बता रहे हैं उसका प्रोनाउंसिएशन वाज़े नहीं है। वाज़ेह तौर पर अगर बताया जाए तो उसका मतलब बताया जा सकता है। चलिए अगले कॉलर का रुख कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहिबा कहाँ से बात कर रही हैं? हम लोग भद्राजी कोत्तागुड़म जिला से बात कर रहे हैं जी। सवाल कीजिए। मेरा नाम नसीमा है जी। और मेरे बच्चा मेरे 2 बच्चे, बड़ा बच्चा का नाम रोशन जमीर है, उसको 23 साल है उनको जी।
तो नींद में दांत हम बहुत घट घट कतरते रहते साहब, असल नींद आती नहीं उनकी आवाज से। वो दांत एक बसते हैं जी। 23 साल रहते बच्चे को। और मेरे को 2 ख्वाबां गिरते रहते, नींद नहीं आती। मैं कभी नमाज पढ़ती हूँ, अब आँखी का ऑपरेशन करा लेके हूँ, नमाज पढ़ना नहीं पढ़ना 2 हफ्ते हो गए। और उसके बाद और एक छोटा बेटा है, सो उसको बहुत गुस्सा आते रहता, उनको क्या बात करते भी झिड़कियाँ देते रहता, घर में बात सुनता नहीं जी। उनकी एज क्या है? उनकी एज 20 है, 20 साल है। ठीक है, शुक्रिया कॉल करने के लिए। अच्छा जी मुफ्ती साहब। जिस लड़के को गुस्सा ज़्यादा आता है उसे रोज़ाना 21 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ने के लिए बताएं। इंशाअल्लाह ताला दुरूद शरीफ की वजह से गुस्सा कम होगा। और दूसरे बच्चे का जो नींद के वक्त, आराम के वक्त दांत बजने का मसला है, उसके लिए या शाफियल अमराद, या शाफियल अमराद इस तरह बच्चे को 51 मरतबा पढ़ने के लिए बताएं। रात में सोने से पहले ताज़ा वज़ू करके 51 मरतबा या शाफियल अमराद पढ़े और 1 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़े और उसके बाद सीधी करवट सो जाए। और बहन साहिबा का कुछ मसला था, नींद नहीं आती है। जी, बहन साहिबा को जो नींद नहीं आती बता रही थे, तो इसके लिए आप भी रात में सोने से पहले बिस्तर पर जब आएँ तो 1 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़ लें और 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ें। इसी तरह आपने नमाज के बारे में पूछा कि आँख का ऑपरेशन हुआ तो नमाज़ पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए। तो नमाज तो हर हालत में पढ़ना चाहिए, जब तक इंसान होश व हवास के साथ है नमाज़ पढ़ना ज़रूरी है। अगर डॉक्टर ने आपको आँख को भिगोने से मना किया है तो आप मुकम्मल वज़ू कर लें, आँख पर पानी लगाए बग़ैर, आँख तक पानी न पहुँचे उससे एहतियात करते हुए, आँख को बचाते हुए जिस्म के बाकी हिस्से से, यानी चेहरे को आप धो लें, आँख के हिस्से को न धोएं, पेशानी के हिस्से को न धोएं, क्योंकि पेशानी धोने की वजह से आँख तक पानी पहुँच सकता है। और इस तरह दाएं बाएं वाले हिस्से को और आँख के निचले हिस्से को आप धो लें और बाकी मुकम्मल वज़ू कर लें और नमाज़ पढ़ें। और अगर डॉक्टर ने आपको झुकने से मना किया हो तो आप बैठकर नमाज़ पढ़ सकती हैं। उज़्र की वजह से, मजबूरी की सूरत में बैठकर नमाज़ पढ़ने की भी गुंजाइश है, लेकिन नमाज बहरहाल ज़रूरी है। अगले कॉलर का रुख कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? पकानी जिला जला और राजस्थान से बोल रहे हैं जी, सवाल कीजिए। मेरी वालिदा है, ये 10 साल से लकवे की शिकायत की, आवाज बैठी हुई है, बोल नहीं पाती है और पढ़ नहीं पाती, कुछ भी अनपढ़ है। 10 साल से जी। अच्छा, अरबी पढ़ पाती हैं? जी हाँ, कुछ भी नहीं पढ़ पाती, अनपढ़। और 2 सवाल हो रहे हैं मेरे इसके बाद। जी, सवाल कीजिए। और सवाल एक तो रिश्ते हो नहीं पा रहे, बनते बिगड़ते हैं, बार बार बात बन नहीं पाती पूरी मुकम्मल। लड़का की उम्र मतलब 30 साल हो गई लगभग, बच्ची का भी रिश्ता नहीं आ पा रहे। और बस लड़के का रिश्ता है? लड़के का रिश्ता है, लड़की का? लड़की का भी है, लड़के का भी है। लड़के की उम्र 30, लड़की के 22-23 साल की है, बच्ची दोनों का है। ठीक, शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी मुफ्ती साहब। आपकी वालिदा साहिबा का जो मसला है उसके लिए आप 3 मरतबा या 5 मरतबा सूरह फातिहा पढ़कर वालिदा पर दम करें या पानी पर दम करके दे दें, उनको पिला दें। रोज़ाना इसी तरह का अमल करें और शुरू और आखिर में वजीफ़े के शुरू और आखिर में 3-3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें।
اور رشتے کا جو مسئلہ ہے، چاہے لڑکے کا رشتہ ہو یا لڑکی کا رشتہ ہو، اس کے لیے یہ آیت کریمہ بچوں کو پڑھنے کے لیے بتائیں۔ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ اس آیت کریمہ کو روزانہ 21 مرتبہ پڑھیں، اور شروع میں اور آخر میں 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اور جب وظیفہ ختم ہو تو اپنی زبان میں اللہ تعالیٰ سے رشتے کے سلسلے میں دعا کر لیں۔ ساتھ ساتھ آپ کے لیے مشورہ یہ ہے کہ رشتے میں جو رشتہ تلاش کرنے کے سلسلے میں آپ کے اپنے جو شرائط، آپ کے اپنے جو خیالات ہیں، اس میں سے غیر ضروری چیزوں کو آپ نکال دیں، اور کم سے کم باتوں پر آپ گفتگو کریں۔ تو اس طرح کرنے سے ہوتا یہ ہے کہ ظاہری طور پر جو اسباب بننے ہیں وہ آسانی سے بننے لگتے ہیں اور رکاوٹیں ختم ہوتی ہیں۔ اگلے کالر کو شامل کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام جی کون صاحبہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ سر بنگلور سے بول رہی سمیمہ۔ جی سوال کیجیے۔ سر ہمارے 3 بار کر لیا، اب پڑھائی بھی بہت کرا، ولا حولا کی تسبیح بتائی و دعا کی، بچے کے رشتے میں بہت پریشانی بن گئی، پورا ہو نہیں پا رہا۔ بچے کے رشتے کے سلسلے میں جی ذرا معذور ہے نا تھوڑا، اس میں نے وظیفے بھی بہت کر لی۔ بچہ معذور ہے؟ جی 22-23 سال کا ہے، اچھا پڑھا لکھا دماغدار ہے، پر کوئی مطلب سویکار نہیں کرتا، بہت رشتے۔ ہاں کیا پرابلم ہے بچے کو؟ وہ پولیو ہو گیا تھا بچپن میں۔ تو رشتے کے سلسلے میں دعا چاہیے۔ جی اس کا شادی کرنے کے لیے سوچ رہے، تھوڑا ہو جائے تو اچھا ہے۔ ٹھیک، شکریہ کال کرنے کے لیے۔ جی مفتی صاحب۔ جو وظائف آپ کو بتائے گئے اور جو وظائف آپ اب تک پڑھ رہی تھیں، انہی وظائف کا سلسلہ جاری رکھیں، اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھیں، اور پورے قبولیت کے اعتماد کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ضرور میری دعا کو قبول کرے گا، اس یقین کے ساتھ آپ اس کو پڑھتی رہیں، اور بچے کو بھی اسی طرح جو وظائف آپ پڑھ رہی ہیں بچے کو بھی پڑھنے کے لیے بتائیں۔ اگلے کالر کو شامل کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ہلو جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ بیجاپور سے بات کر رہا ہوں، محمد یوسف بات کر رہا ہوں حضرت۔ جی سوال کیجیے۔ میرے 3 سوال ہے حضرت۔ جی دوپہر میں کھانا کھانے کے بعد جو الٹی ہوتا ہے حضرت، کتنے سب انڈوسکوپی وغیرہ سب لیور ٹیسٹ وغیرہ کرا ہے، پھر بھی کھانے کے بعد میں دوپہر میں روزانہ الٹی ہوتا ہے۔ اور دوسرا سوال میرے بیٹے کا ہے حضرت، 13 سال کا میرا بیٹا ہے حضرت، اور رات میں نیند کے اس میں طہارت کرتا ہے حضرت، بیٹا اور بیٹی دونوں رات میں نیند کی اس میں طہارت کرتے ہیں حضرت۔ اور تیسرا سوال ہے، وہ بچے ذرا علم میں کمزور ہیں، پڑھنے میں اسکول میں، ٹھیک، اور روزی کی برکت کے لیے ذرا دعا بتا دیں، بہت پریشانی ہے۔ شکریہ کال کرنے کے لیے۔ جی مفتی صاحب۔ قے کی جو بات ہے، اس کے لیے آپ یا شافی الامراض 21 مرتبہ پڑھیں، اور بچہ جو رات میں پیشاب کر رہا ہے اس کے لیے یا دافع البلایا اس طرح 11 مرتبہ یا 21 مرتبہ بچے کو پڑھنے کے لیے بتائیں۔ اور اگر بچہ بہت چھوٹا ہے، پڑھ نہیں پاتا، تو آپ پڑھیں، اور اگر بچہ پڑھ سکتا ہے تو بچے کو ہی پڑھنے کے لیے آپ بتائیں۔ اور پڑھائی میں جو کمزوری ہے یا دشواری ہے، تو اس کے لیے جو بچے پڑھائی کر رہے ہیں ان کو پڑھائی شروع کرنے سے پہلے یہ بتائیں کہ وہ
پڑھائی کے لیے جب بیٹھ جائیں، اب پڑھائی شروع کرنا ہے، تو اس سے پہلے 3 مرتبہ سورہ الم نشرح لک صدرک، یہ مکمل سورہ 3 مرتبہ پڑھ لیں اور اس کے بعد پڑھائی کا آغاز کریں۔ پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، پھر 3 مرتبہ سورہ الم نشرح پڑھیں، اور ہر مرتبہ سورہ شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ انشاءاللہ اور روزی کے سلسلے میں آپ نے جو سوال کیا، اس کے لیے روزی کے سلسلے میں سورہ بقرہ کی آخری کی 2 آیتوں کو پڑھتے رہیں اور 5 نمازوں کا اہتمام کریں، گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کریں۔ اگلے کالر کا رخ کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میرا نام خالد ہے۔ کہاں سے؟ جی میں حیدرآباد سے ہوں۔ جی سوال کیجیے۔ اتنی ہے میں ہر وقت کوشش کر رہا ہوں، وہ کوشش ناکامیاب ہو رہی ہے۔ کس طرح کی کوشش؟ اب جیسا کہ کام کا ہی رہندے یا گھر کا ہی رہندے، گھر بھی صرف میں نے خالی گھر خالی دھل رہا ہوں، مل رہا نہیں میرے کو، بتا رہے ہیں لوگ کل جو ہے تو پھر چلے آ رہا ہوں، ایسے کئی پریشانی آ رہے اپنے۔ جی اور کوئی سوال؟ سوال نہیں، وہی ہے میرے کام کے بارے میں، اس کے بارے میں، بس دوسرا کچھ نہیں۔ ٹھیک، شکریہ کال کرنے کے لیے۔ جی مفتی صاحب، گھر کے سلسلے میں آپ نے جو سوال کیا ہے اس کے لیے آپ یا حل المشکلات روزانہ 51 مرتبہ پڑھیں، یا حل المشکلات، یا حل المشکلات، اس طرح روزانہ 51 مرتبہ یا 21 مرتبہ حسب سہولت آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اور کام کاج کے لیے سورہ بقرہ کی آخری کی 2 آیتوں کو صبح و شام 1 مرتبہ پڑھیں، صبح فجر کی نماز کے بعد اور شام میں عشاء کی نماز کے بعد۔ اس کا آپ ورد رکھیں، انشاءاللہ تعالی سورہ بقرہ کی برکت سے آپ کا مسئلہ حل ہوگا انشاءاللہ۔ اگلے کالر کو شامل کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ہم نالندہ ضلع سے محمد نعیم الدین بول رہا ہوں۔ جی نعیم صاحب سوال کیجیے۔ میرا یہ ہے کہ ان کو ہاتھ میں جو تھرپتی ہے، ہاتھ میں جھنجھنی ادھر 1 ہفتہ سے ہو گیا ہے۔ اچھا جی تو یہ ہر وقت رہتا ہے جھنجھنی؟ جی ٹھیک ہے، شکریہ کال کرنے کے لیے۔ جی مفتی صاحب، اس سلسلے میں آپ فجر کی نماز کے بعد 11 مرتبہ یا قویو یا سلام، یا قویو یا سلام، اس طرح 11 مرتبہ فجر کی نماز کے بعد پڑھیں، اور شام میں اسی طرح عشاء کی نماز کے بعد بھی اسی طرح 11 مرتبہ پڑھیں۔ اگلے کالر کا رخ کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، کون صاحبہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ ہاں میں شولاپور سے بات کر رہی ہوں، سیدہ چاند سلطانہ۔ جی سوال کیجیے۔ ہاں ٹی وی کی آواز بند کر دیں اور سوال کریں۔ ہاں اور میرا سوال یہ ہے کہ میں اعتکاف میں بیٹھتی ہوں عصر سے لے کر مغرب تک۔ میں عصر سے مغرب تک اعتکاف میں بیٹھتی ہوں، تو اس وقت مجھے کسی کے فون آ جاتے ہیں، میں میرے مکانات کرائے پر وغیرہ دیتی ہوں تو جینٹس کے بھی مجھے فون آ جاتے ہیں، تو میں نفل اعتکاف میں روزانہ بیٹھتی ہوں، تو کیا میں وہ فون اٹینڈ کر سکتی ہوں، یا کوئی آئے تو اس کے ساتھ اس نفل اعتکاف میں کیا میں بات کر سکتی ہوں؟ اور میرا دوسرا سوال ہے جی ہاں میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ جب عمرے کو جاتے ہیں تو اس وقت وہاں قضائے عمری پڑھ سکتے ہیں، اور کسی جی اور کسی مرحومین کے نام سے عمرہ کر سکتے ہیں اور طواف بھی کر سکتے ہیں، ایسا کہنا ہے لوگوں کے کہ زندوں کا طواف ہے اور مرحومین کا عمرہ ہے، تو اس تعلق سمجھے شریعت کے آئینے میں مجھے بتا دیجیے۔ جی قضاء عمری کے تعلق سے کیا سوال کیا تھا آپ نے؟
हाँ उम्रे में हज में जाते हैं तो उस वक्त हम कज़ाए उम्री पढ़ सकते हैं क्या? और एक हाँ मेरा ये सवाल था कि हज में और उम्रे में जाते हैं तो उस वक्त कज़ाए उम्री पढ़ सकते हैं क्या वक्त मिलने पर? ठीक है, सवाल आपका वाज़ेह हो चुका है, शुक्रिया कॉल करने के लिए। और एक मेरा सवाल है, प्लीज रुकिए। जी हेलो जी हेलो, मेरा सवाल ये है कि हमारे पास यहाँ जहाँ मैं रहती हूँ शोलापुर शहर में, वहाँ उस मेरे मकान के पास 6 मस्जिदों की मुझे अजान आती है और कैसा होता है कि 1-1 मिनट 2-2 मिनट के फर्क में वो अजाने देते हैं तो मगरिब का वक्त तकरीबन थोड़ा ही होता है, तो मैं पहली अजान के बाद नमाज पढ़ सकती हूँ दुआ पढ़ के? ठीक, तो आप मेरे इन सवालत के जवाब दीजिए। ठीक है, शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी मुफ्ती साहब, पहला सवाल एतिकाफ के ताल्लुक़ से था। एतिकाफ़ के बारे में, जी एतिकाफ़ के बारे में आपने जो सवाल किया है, इसके लिए आपको इस बात का ख्याल रखना है कि जब तक आप एतिकाफ़ की हालत में हों तब तक किसी से गैर ज़रूरी गुफ्तगू न करें, चाहे फ़ोन पर कोई आदमी आपसे बात कर रहा हो या कोई मुलाकात करके आपसे गुफ्तगू कर रहे हों। किसी तरह की गैर ज़रूरी गुफ्तगू बिल्कुल न की जाए और ज़रूरत की हद तक गुफ्तगू की जा सकती है। जैसे कि आपको कोई चीज़ लेने की ज़रूरत है तो घर में आप किसी को कह रही हैं, या कोई किराएदार किराया अदा करने की बात कर रहा है तो इस तरह की बात की जा सकती है, क्योंकि एतिकाफ़ की हालत में महदूद हद तक ज़रूरत की तकमील के लिए गुफ्तगू करने की गुंजाइश है। लेकिन ज़ाहिर है जब आप किसी किराएदार का कॉल उठाएंगी, कॉल रिसीव करेंगी, तो बात वो सिर्फ़ उसी कदर नहीं करेगा, क्योंकि आप एतिकाफ़ का लिहाज करेंगी, लेकिन वो तो अपनी बात पूरी बोलेगा और हो सकता है वो ज़रूरी गुफ्तगू के साथ गैर ज़रूरी गुफ्तगू भी करे। लिहाजा एहतियात का तकाज़ा ये है कि असर से मगरिब तक जब आप एतिकाफ़ की हालत में हों तब किराएदारों के कॉल रिसीव न करें और इसके अलावा दीगर अहबाब के कॉल भी रिसीव न करें, इल्ला ये कि वो कॉल बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी कॉल को ज़रूरत की हद तक गुफ्तगू करने की इसमें गुंजाइश है। इसी तरह घर में भी जो आप गुफ्तगू कर रही हैं बिल्कुल मुख्तसर और ज़रूरत की हद तक, वरना कोई मुलाकात के लिए आ गए तो जिस तरह गुफ्तगू की जाती है उस तरह की गुफ्तगू में आप शरीक ना हो। उम्रे में क़ज़ाए उम्री का जो मसला है, तो गुंजाइश तो है, उम्रे में भी क़ज़ाए उम्री कर सकते हैं और दीगर औक़ात में भी कर सकते हैं, इसमें कोई हरज की बात नहीं है। कोशिश करना चाहिए कि उम्रे में हम ज़्यादा से ज़्यादा नफल इबादत का अहतमाम करें, फ़राइज़ की तरफ तवज्जो करने के साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा नवाफिल का अहतमाम करें, वरना गुंजाइश तो क़ज़ाए उम्री की उम्रे में भी मौजूद है। और पहली अज़ान के साथ आप नमाज़ पढ़ती हैं जबकि दीगर अज़ानें अभी नहीं हुई हैं या हो रही हैं तो भी आप नमाज शुरू कर सकती हैं। अज़ान से पहले नमाज का वक्त शुरू होता है, नमाज का वक्त शुरू होने के बाद अज़ान होती है। तो जब पहली अज़ान हो तो जिस पहली अज़ान को आप सुन रही हैं उस अज़ान का आप जवाब दे दें और अज़ान के बाद की दुआ पढ़ लें, उसके बाद फिर आप अपनी नमाज का आगाज़ कर सकती हैं। जी, एक सवाल इनका ये था कि मरहूम के नाम से उम्रा किया जा सकता है क्या? जी, मरहूमीन के नाम से उम्रा किया जा सकता है। ज़िंदों के नाम से जिस तरह उम्रा किया जा सकता है, मरहूमीन के नाम से भी उम्रा किया जा सकता है और तवाफ़ भी मरहूमीन के नाम से किया जा सकता है, ज़िंदों की तरफ से भी किया जा सकता है। शरआन इसकी गुंजाइश है। अगले कॉलर को शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कौन साहिबा कहाँ से बात कर रही हैं? मैं बड़ौदे से रुबीना बोल रही हूँ। जी सवाल कीजिए। मेरे को हार्ट की तकलीफ है, उसके लिए कोई दुआ बताइए। हार्ट की तकलीफ है? हाँ। कब से है ये मेरे को आज 5 साल से हैगी। 5 साल से है? हाँ 5 साल से हार्ट की तकलीफ है। मेरा एक वक्त बाईपास भी करा हुआ है। जी। ये मेरे को आज 5 साल से एक वक्त बाईपास भी करा हुआ है और फिर भी जो तकलीफ नहीं जा रही है। ठीक, शुक्रिया कॉल करने के लिए।
جی مفتی صاحب. اس کے لیے آپ وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ اس طرح پڑھتی رہیں. جب بھی آپ کو یاد آئے بیٹھے بیٹھے آپ پڑھ سکتی ہیں, چلتے پھرتے آپ پڑھ سکتی ہیں, جیسا بھی آپ کو سہولت ہو اس کو زیادہ سے زیادہ پڑھتی رہیں. انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوگا. اگلے کالر کا رخ کر لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام. جی کون صاحبہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ ٹی وی کی آواز بند کر دیں اور سوال کریں. ہلو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. بھیا ہم نگوئی سے بول رہے ہیں, کامنی ضلع شاہجہان پور سے. جی سوال کیجئے. بھیا ہماری لڑکی ہے. جی وہ جی سوال کیجئے. بھیا وہ ہماری لڑکی جو ہے وہ چھوٹی بہت ہے اور اس کو خواب بھی بہت خراب خراب آتے ہیں. اور کوئی سوال؟ تو دعا بتا دیجیے بھیا, وہ چھوٹی بہت ہے اور اس کو خواب بھی بہت غلط غلط آتے ہیں. ٹھیک ہے, شکریہ کال کرنے کے لیے. ناظرین جب آپ کال کریں تو اپنی ٹی وی کی آواز بند کر لیں تاکہ ڈسٹربنس نہ ہو. جی مفتی صاحب. رات میں سونے سے پہلے تازہ وضو کر لیں اور تازہ وضو کر کے ایک مرتبہ آیت الکرسی کی تلاوت کریں اور ایک مرتبہ سورہ فلق اور سورہ ناس, قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس, ان دونوں سورتوں کی تلاوت کریں اور 21 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. پڑھ کر دائیں کروٹ ہو کر سو جائیں. انشاءاللہ تعالی اس کی وجہ سے کسی طرح کا برا خیال یا برا خواب نہیں آئے گا. اس کے باوجود بھی اگر کوئی برا خواب آتا ہے جس کی وجہ سے رات میں نیند ختم ہو جاتی ہے تو بائیں جانب 3 مرتبہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر بائیں جانب تھوکیں. ہر مرتبہ پڑھتے جائیں, بائیں جانب تھوکیں. اس طرح 3 مرتبہ کریں اور پھر داہنی کروٹ لے کر سو جائیں. انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوگا. اگلے کالر کا رخ کر لیتے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ سوال کیجئے. جھارکھنڈ سے بول رہا ہوں. جھارکھنڈ. جی جی سوال کیجئے. میرا سوال ہے کہ مطلب ذہن کبھی صحیح نہیں رہتا, دماغ الٹا سیدھا مطلب سوچ آتے رہتا ہے دماغ میں. یہ سوال تھا میرا. جی آپ کی ایج کیا ہے؟ ایج ہوگا کیا سوچ آتے رہتا ہے؟ 30 ہے. 30 سال. 30 سال ہے. جی ٹھیک ہے, شکریہ کال کرنے کے لیے. جی مفتی صاحب. مختلف خیالات اگر آپ کو آ رہے ہوں تو اس کے لیے آپ اپنے ذہن کو بھی صاف رکھنے کی کوشش کریں اور ساتھ ساتھ آپ درود شریف کو اپنا معمول بنا لیں. جب بھی آپ کو اس طرح کا کوئی خیال آ رہا ہو درود شریف پڑھیں. آپ درود شریف کو اپنی زبان پر لائیں اور اسی کا سلسلہ جاری رکھیں تو انشاءاللہ تعالی اس سے فرق پڑے گا. ساتھ ساتھ آپ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم روزانہ 11 مرتبہ یا 21 مرتبہ پڑھتے رہیں. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. تو پروگرام دعا اور دوا میں آج کے لیے اتنا ہی. مفتی سید واحد علی صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں شامل ہونے کے لیے. اب ہمیں اور ہماری پوری ٹیم کو دیجیے اجازت. آداب.